Hello, welcome to Matruvasa TV channel podcast. दर्शक बंधु भिडियोटी को लाइक करंतु शेयर करंतु जदि आपण माने आम चैनल को नुआ करी देखुथिबे तेबे सब्सक्राइब करी पाखरे थियो बेल आइकन को प्रेस करी ऑल ऊपर क्लिक करिया जमा भी भूलबेनी। चलन संपूर्ण खबर ऊपर नजर पकेइबा। पाटकुरा विधायक अरविंद महापात्रଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ପଛର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅମରେଶ ପତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି 22 ମାସ ହେଲା ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ନେଉଥିଲା ବିଜେଡି ଟିକେଟ ନେବା ପରଦିନରୁ ଦଳ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ବାପ ପୁଅ ନାମରେ ଦଳ ଭାବେ ପାଟକୁରାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିଥିଲେ। ପୁଅ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନେକ ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦଳର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଅମରେଶ ପତ୍ରୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପାଟକୁରା ଟିକେଟ ଦିଆ ନଯାଇ ଦଳ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲା। चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे तो बेल आइकन को दबाई ऑल ऊपर क्लिक करिया जमा भी भूलबेनी। जदि आपण ऑल ऊपर क्लिक करंती ताहले आपण चैनल माध्यम सठिक सूचना पाई परिबे। चलंतु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। गोटे दिन भी पुरिलानी बीजेपी छाड़ी पुणी बीजेडी रे मिसिले जिला परिषद सभ्या जाजपुररू आसीची एभली एक रोचक खबर। गत 16 तारिख रे बीजेपी मिश्रण पर्व रे पद्म धरिले जाजपुर दानगदी ब्लॉक 9 नंबर जोन जिला परिषद सभ्या टीना हाइपू। आउ परदिन अर्थात 17 तारिख रे पुणी थे से बीजेडी नेता प्रीतिरंजन घड़े नेतृत्व रे बीजेडी रे सामिल होइछंती। आजिर खबर प्रसारण एठी रखुची ब्यूरो रिपोर्ट मातृभाषा टीवी।